mɔgɔ arajo ɲɛta ale de hakilina ye ka silamɛya taa ɲɛ ka silamɛw ta ye yarabi ala k'a ta ye o hukumu kɔnɔna la sa arajo ɲɛta ye jɛmukanba sigi sen kan n'o de fɔlɔ le auditeur n'an ko ma bamanankan na ka kuma di lamɛnnikɛlaw ma aw ka hakilina an'aw ka miirina o di arajo ɲɛta ma yaasa ka bari o bɛ lase aw ma alamisa su o alamisa su k'a daminɛ 21h la ka taa se 22h ma aw yɛrɛ balimakɛ fɛ Isa Kawusu ka bɔ ala kama sɔn. Kare anw fɛ wara kare anw fɛ wara kare anw fɛ wara arajo ɲɛtaga ye jamukan kura min sigi anw lamɛnnikɛla jɛkuluw ye denw anw lamɛnnikɛla jɛkuluw ye musow anw lamɛnnikɛla jɛkuluw ye denmisɛnninw arajo ɲɛtaga halisa ala k'i ka baara kula. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله أما الناس لما الأمريكا جكلو أني فلك جكلو كذاك أبسك أنصرو باجي منو أسرتي باجي وفنا بجموكا نسمانو parole aux auditeurs نبلا سبب المكفى إسا كونجيم راديو نيتا أو بارا وحكم كنا لانو كا kunnafoni di ani fana ka kuma di lamɛnnikɛ jɛkulu ma u k'u hakilila fɔ jamana ko la bi an bɛna kuma di aw ma hakilila fɔ fɛn na fɛn min n'o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka ko ye bi nka yanni an ka kuma di an y'a kanu ka walawalali kɛ faamuya minnu b'an yɔrɔ k'o kɛ en terme de contribution ani ka kuma di aw ma aw yɛrɛ fana ka se ka hakilila fɔ ka d'a ka jamana ko ye bɛɛ ka ko ye nka hakilila an b'a fɛ a ka fɔ ni laɲini fila ye a fɔlɔ ye min ye faamuya min b'aw yɛrɛ la an ka se ka nafa sɔrɔ la ani fana aw yɛrɛ b'a fɛ ka awa ko in bila minɛn min kɔnɔ aw ka hakilila fɔ o ye bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye o de ye démocratie hakɛ ye k'a fɔ kuma bɛ bɛɛ bolo k'i hakilila fɔ k'a sɔrɔ kuma jugu fɔ t'a la nɛni t'a la dantɛmɛ t'a la donc an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana fana ala ka jamana basigi ala ka jamana lafiya an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a cogoyaw ka ca nka an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ min dɔn a la o de ye k'a fɔ politiki gɛlɛya don politiki dun de bɛ jamana mara politiki de bɛ diɲɛ mara politiki bɛ du mara politiki de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen mara nka politiki walikan don tubabukan na ko politiki turabukan wɛrɛw ko siyasa an yɛrɛ ko bamanankan na ko fɛɛrɛ ni dabali ka mara kɛ mara in n'i y'a fɔ adamadenw de bɛ mara adamadenw bɛ mara ni i y'a faamu mara min ni adamaden kuma fɔ a ka ko bɛɛ b'a kɔnɔ donc adamaden ka ko bɛɛ bɛ mara kɔnɔ donc politiki de bɛ nin bɛɛ jalatigɛ o politiki ni maa min ko t'i ka ko ye o kɔni i m'a faamu nin ka ko do fana i b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ donc ninnu bɛɛ lajɛlen ye kuma ye kuma min n'a mago bɛ walawalala mago bɛ jaabi la mɛ tɛ jɛmukan laɲini laɲini ye fɛn min ye o de ye ka hakiliw ka kunu ka laɲini ninnu faamu parce que ko o ko a n'a kɔlɔlɔ don o ye kuma ye min bɛ faamu adamadenya la mais les enjeux sont tellement importants qu'il est indispensable bɛɛ ka se k'i hakilila ta ko in na parce que ko in bɛ bɛɛ de kun kan jamana ko bɛ bɛɛ kun kan kabini kunun an b'a ye yɔrɔ jan sisan a nana se awa bɛɛ ma n'a tɛ min senkɔrɔ a b'i ka du kɔnɔ n'a t'i ka du kɔnɔ a b'i ka dugu kɔnɔ n'a t'i ka dugu kɔnɔ a b'i ka kin kɔnɔ n'a t'i ka kin kɔnɔ a b'i sigiɲɔgɔn ou bien i nɔfɛmɔgɔ dɔ o ka lahalaya la parce que jamana in min ye lakanabaliya ye a donna jamana fan bɛɛ b'o kalama min ye jamana yɛrɛ gɛlɛya ye foroba gɛlɛya jamanaden hakɛ min bɛ hami n'a balo o de ka ca minnu yɛrɛ bɛ yen ni hakilila yɛrɛ t'u bolo u t'a dɔn u bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min nin bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ pourtant jamana in tɛ fantan jamana ye ani ni fantan jamana ka jan ɲɔgɔn na komi sankolo ni dugukolo nka adamaden ni mara kɛra hakili la bon i yɛrɛ tuma dɔ la hali ni mɔgɔ ma i siri ka taa ni i yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ di i siribaga ma o de ye mental ye nka ninnu bɛɛ kuma ɲɛbila an bɛ don an ka kuma kɔnɔ n'o ye transition min n'an b'a la gɛlɛyaba min donn'a kɔnɔ n'o ye Moktar Wane 2 Moktar Wane ale de kɛra premier ministre ye transition na tuma min ni IBK ka fanga binna min ye président de transition ye o kɛra Bandaw ye fo ka taa se kunasini ntɛnɛndonya ma ala ka latigɛw kɔnɔ o y'a diinɛ kuma ye nka politiki kuma la o de ye k'a fɔ kuma fila de bɛ faamu kuma in na munna Moktar Wane kɛra premier ministre ye munna
l'imperturbable patriote Assimi Goïta, pour un premier temps, le communiqué qui a été lu sur les médias d'État, a destitué à Joro Minala. Au Kokele Nefana Nyeshina, Banda ou Mamuna. Bon, ou ka flaga la halate kele. Banda ou allait serment de prêter président de transition. Mokhtar Wan, oye Ben Lankera, Dibila Kalebla, primature la. Antanda do wala la kada anyere Joro ka. Ko nun kono mais u fila u jɔyɔrɔ tɛ kelen ye nka u bɛɛ ka lahala nana ban lahala kelen na n'o ye k'u bɛɛ jagoya k'u jɔyɔrɔ bila pour un premier temps mun de y'a to jagoya nana don a la bi an bɛɛ y'a mɛn comme tout le monde CEDEAO ɲɛna olu yɛrɛ y'u ka démission di Assimi ma comme an bɛɛ y'o ye cogo min o fana o kɛra ninnu ye a kɛlɛma kumaw ye. La nere boira Kati vers 14h. Kounasimi, 2h du matin, j'étais à Kati. C'est pour vous dire que nebe kuma munu fo, kuma te ka fo ambata bololoka, ou bien ambe dotige ambe dobo ya non. Il faut qu'au moins qu'on soit clair et transparent. Mine CNSP ni surasi munu farla nyonga ka jamana deun deme ka ibika ka fanga free. Kabini ko in daminɛ fo ka se bi ma bɛɛ ko ne b'u nɔfɛ m'o dogo fana nka m'u nɔfɛ ko min na an y'a fɔ n ko wagati bɛna jɛya o tɛ dɔwɛrɛ an ka faamuya la jamana si tɛ se ka taa gɛlɛya wagati la k'i kɔ don i ka armée ma mais an y'a ye mɔgɔ dɔw y'a laɲini ka armée ni CNSP k'u bɔ ɲɔgɔn na ka fɔ mɔgɔ 5 de bɛ yen colonel damadɔ de bɛ yen olu de bɛ ka jamana k'u ta ye bon ne kɔni hakili la hakilima bɛɛ b'a dɔn l'armée c'est une institution donc n'i ye misaliya ta puisque i ka se k'a faamu ni fɛn min danaya t'i kan a jama t'i kɔ i tɛ se ka baara waleya parce que les troupes obéissent à des commandements bon jamana in bi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔɔri kelen min bɛ yen kulu kelen min bɛ yen ala ka ta kɔfɛ n'o bɛ jamana in jɔlen don ni jamana in ye o ye surasiw ye surasiw dans l'ensemble force de défense et de sécurité bon o de colonne vertébrale ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ n'i taara diinɛ kunda diinɛmɔgɔw bɛnnen don fɛn min kan o y'u ka bɛnbaliya ye n'i taara politiki kunda olu bɛnnen don fɛn min kan o y'u ka bɛnbaliya ye n'i y'u bɛnnen dɔrɔn o bɛɛ hakilila ye kelen fanga ɲini na ou bien fanga kɛlɛ la société civile o bɛ fɔ ten mais société civile yɛrɛ tɛ yen o bɛɛ inféodélen don bon kɔɔri kelen min bɛ yen bi jamana n'a ka gɛlɛya bɛɛ jamana bɛna ka degun bɛɛ ni o kɔɔri n'o de jɔlen don n'o de bɛ se ka jamana in to a jamana la ala ta kɔfɛ o de ye les forces armées de sécurité et de défense n'an ko armée n'a dɔw b'a fɔ ko wolomasiri tabagaw bon o kulu min filɛ u nan'u yɛrɛ sɔrɔ politiki bunakun kan ni sira min ye o ye IBK ka fagafiri ni tubabu ko coup d'état politicien minnu m'u yɛrɛ la olu ko coup d'état nka an minnu jɛra ka IBK kɛlɛ an ko révolution n'o ye le changement radical o de tun ye laɲini ye IBK nana bi laɲiniw farala ka da kun minnu kan an tɛna walawalali ko la ça c'est derrière nous nka dynamique kura min bɛ yen ni n y'o fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ l'imperturbable patriote Assimi Goïta a ye yamaruya di k'a fɔ ko primature n'o ye premier ministre ye o ka di M5 ma M5 de ye kɛlɛ kɛ minnu tora ye k'u ma jɛ ni transition n'o ye mɔgɔ damadɔ ye ani tɔn damadɔ olu mɔgɔ dɔw b'u la olu de ye M5 u b'a kɛla kabini awa bandaw sigira ani Mokhtar Wan ka fɔ m'u yɛrɛ transition na o mɔgɔ minnu bɛ yen k'o ka primature d'u ma pour que bɛɛ k'i yɛrɛ ye na o tuma a ka dɔ sa o tuma ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que ni ko sera yɔrɔ dɔ la parce qu'il est facile de critiquer il est facile ka ko lagosi il est facile de dénigrer mais il est même facile de dire que nous tɛ se mais n'i y'a dir'i yɛrɛ ma n'i bɛ se n'a ɲɛna alhamdulillah an b'a fɔ an mɛnna an yɛrɛ kan ni gɛlɛya min nana yɛrɛ la o tuma bɛɛ b'i daminɛ an bɛ jɛ ka ɲɛɲini donc o dira M5 ma kunnafoni minnu bɛ n bolo n bɛ se ka min fɔ radio la n b'o fɔ n tɛ se ka min fɔ ka d'a kan
o kadan joro kan bi donc menda do yoroka mais même une fois d'une façon officielle primature dira M5 ma wa wore fana awa même kalama u yu bolo nyeshi ntena to foke na u beno ko ma be o kan o kan were da ni on na waleya donc M5 ka foko kelekera ulu sembora la hakila kuma be noya an yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ o primature ko in an bɛ M5 makɔnɔ nka a dir'u ma kɔni donc ça c'est une information sûre et fiable min ni bɛ se k'o fɔ nka an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye cɛmancɛ fanga ye n y'a fɔ kuma daminɛ na ka fɔ bandaw a fɔra ko a ka jɔyɔrɔ bila Moktar Wane ka jɔyɔrɔ bila hakilila o kuma in tɛna walawali ko la dugu jɛlen Asimi yɛrɛ communiqué kɛ bɛɛ kun y'o mɛn n'o ye kunun tarata don ye ka fɔ u jɔyɔrɔ minɛn'u la gɛlɛya min b'o la ani kuma min nana y'o la CEDEAO nana kumaɲɔgɔnya la o kumaɲɔgɔnya fana min kɔni ni bɛ se k'o fɔ kuma jɛlen na ni n tɛ munumunu n'o ye pewu a bɛ se k'o kɔni durusi ka fɔ bandaw ani Moktar Wane ne revient plus dans le jeu o kɔni a bɛ se k'o fɔ fɔcogo bɛɛ la ni Ala sɔnna min ye sa min bɛ se ka kɛ pour que an ka taa ɲɛfɛ o kɔni an y'o fɔ kabini bandaw ma bɔ a jɔyɔrɔ la kabini Moktar Wane ma bɔ a jɔyɔrɔ la o tɛ kuma kura ye k'a fɔ la charte jamanadenw ye kɛlɛ kɛ laɲini min kama o bɛ charte de kɔnɔ il faut que mɔgɔw k'o faamu wa communauté internationale yɛrɛ sɔnn'o ma CEDEAO nana sɔn o ma bɛɛ sɔnn'o ma mais an nan'a ye komi an b'a dɔn communauté internationale furadama bɛ janfa de kɛ an mana bɛn ko o ko kan u bɛ tila ka dabiri da la nka n'i yɛrɛ ye bɔda n'i ka jamanadenw tuguri kɔ ka laɲini faamu u tɛ se ka dabiri mais an yɛrɛ b'a ye tuma dɔ la an ka jamanadenw u b'a kɛ to caman tɛ ko ninnu faamu u kɔni b'u sigi u bɛ min mɛn u dalen don mɔgɔ min u bɛ bɔlɔlɔ sira a bɛ bɛɛ t'a la mais ni kuma min fanga giriyara a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna a bɛ réseau fan bɛɛ fɛn caman bɛ réseau fan bɛɛ o kɔrɔ tɛ k'o bɛɛ ye tiɲɛ ye dɛ mais tiɲɛ fana tɛ se ka dogo donc CEDEAO u ko bɛn kɛra min ka transition na ko kalo 18 bɛɛ bɛ k'o de mɛn k'a fɔra ko a dire ye kalo 18 18 o tiɲɛ o mais mun de fɔra k'o kɛ kalo 18 ni CEDEAO yɛrɛ sɔnna ma charte bɛ yan a bɛ bɛɛ bolo n'a tɛ min bolo a y'a ɲini page kan n'o ye gouvernement ka page ou bien CNSP ka page quand ça existait n'o yɛrɛ gɛlɛyara o ma waati nataw la an bɛna bila ACRT page kan pour que a ka se ka ya minnu bɛ ka na mɛn an bɛ kɛnɛ min ka parole aux auditeurs charte ye kuma minnu fɔ concertation kuncɛlen a bɛ taa kuma bakuruba 10 fo 11 n'a fɔ ko axe nka Moktar Wane min bilara primature kunna ale nana kalo 4 kɔfɛ k'ale bɛ se ka min kɛ k'o ye 6 ye o 6 o de y'a to CNT ni ne yɛrɛ o 4e vice président ye n'a ɲɛmɔgɔba ye Malick Diaw ye a ko a fɔlɔ k'ale bɛ se ka min kɛ la priorité des priorités n'o ye charte yɛrɛ bɛnkan fɔlɔ ye ni communauté internationale y'i bolo bila a la jamanadenw minnu bilara ɲɛmɔgɔ la olu yɛrɛ sɔnn'o ma bɛɛ y'i bolo bila a la ni bandaw sigira o de kan ka a bolo kɔrɔta jamana ka danaya kɔnɔ ni Asimi yɛrɛ bolo kɔrɔtara jamana ka danaya kɔnɔ ka Moktar Wane nommé o de ye ko jamana lakana ani jamanadenw lakanani ani ka dugukolo fɛnsɛ Mali ka dugukolo ka k'a ta ye k'o de ye transition ka laɲini fɔlɔ ye ko k'o baara kɛ kelen ko transition n'o ye a ka charte ye k'a ka laɲini filanan ye min ye ko an ka jamana kɔnɔ bɛnbaliya bɛ yen kɛlɛ bɛ yen kumaɲɔgɔnya min ni an mago b'o la ko mɔgɔ o mɔgɔ ni marifa b'a bolo jamana kɔnɔ ka sɔrɔ jamana a fɔ ma puissance publique n'o tɛ ko ka marifa minɛ o bɛɛ la n'o ye miliciens ye a kɛra milisi cogo o cogo ko ka marifa minɛ a bɛɛ la ko ka sigi ka fɔ kɛ kabilaw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se partenaires sociaux ma n'o ye syndicats ye bɛɛ ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ sigikafɔ hukumu kɔnɔ pour que an kana gɛlɛya sɔrɔ o fana o ye axe filanan ye a sabanan ye mun ye ko an ka école ko a b'a kalama k'a fɔ kɛlɛ min wulila IBK bin na dɔ ye école karamɔgɔw ka gɛlɛya ye article 39 u ka hakɛ ɲinini kɔnɔ ko ka école ko yɛrɛ bila dabolo kelen kan min b'a to san o san an bɛ grève la ni écoledenw bɔra école karamɔgɔw bɛ bɔ ni école karamɔgɔw donna écoledenw bɛ bɔ ko ka école ko jamanadenw ka sigi ni bɛn kɛra min kan ko école ka taa o sira fɛ o ye axe sabanan ye ko naaninan ko ka se ka fɛɛrɛ kɛ
jamana yɛrɛ maracogo a bɛ mara ni sɛbɛn minnu ye n'a bɛ fɔ politiki taabolo ko ka fɛɛrɛ kɛ n'a bɛ fɔ ma tubabukan na réforme politique institutionnelle ko k'o waleya o kɔrɔ ye mun ye n'i y'anw ka politiki ta k'a lajɛ parti n'a ye diya sisan a bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 30 a bɛ assemblée constituante kɛ a bɛ article réglementaire ni fɛnw kɛ a b'aw ka récépissé ɲini sira min a bɛ taa dépôt d'administration territoriale la a bɛ enregistré comme parti politique o parti politique minnu filɛ ni minnu taara élection na n'u ye jɔyɔrɔ hakɛ dɔ sɔrɔ ou bien ka député hakɛ dɔ ou bien maire hakɛ dɔ sɔrɔ nafolo dɔw de bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ misaliya la RPM miliyari 1 ani miliyɔn 100 ni kɔ o de bɛ d'u ma san o san ka i bɛ ka to fanga la a ka Mokutari Wane to u tun bɛ mankan bɛɛ la ko k'o wari d'u ma o filanan Adema o ta ye miliyɔn 600 sabanan o ye URD miliyɔn 600 dɔ in ta ye 800 millions o de ye Adema ta ye min ye URD 600 millions miliyɔn 600 Kodem ta ye miliyɔn 114 min ye mara ka parti yɛlɛma ani Sadi ani parti wɛrɛ olu bɛ dɔw sɔrɔ Burusa ni Ɲagasa dɔw ta ye 60 dɔw ta ye 40 o wari min bɛ d'u ma jamanadenw de ka wari don Tarike ka wari b'a la Katakatanibolila ka wari b'a la Burufɛla ka wari b'a la min ye Sotramanbolila ka wari b'a la donc jagokɛlaw ka wari b'a la mɔnikɛlaw ni o bɛ d'u ma olu dun ko k'ulu ye parti créé de ko ka jamana jɔ e bɛ k'an ka wari minɛ ka d'u k'e ka parti bɛ ka jamana jɔ bon wari min bɛ ka d'u ma est ce que o kan ka t'u bolo o man ka to a fɔ de ma ko réforme politique wa n'aw bɛ taa kala ta la n'aw taara député ta la ni député ye 7 ye mɔgɔ kelen mana 50,1 sɔrɔ député bɛɛ bɛ d'o ma a ye nin dɔ in ye 48 sɔrɔ donc est ce que o système na an bɛ t'o la ou bien yɛlɛma bɛ don a la ani a kalata kɛlɛya ni namara ni janfa minnu b'a la o de réforme politique et institutionnelle ye min ye an ka institution n'i y'a jateminɛ jamanakuntigi de ye a fɔ ma institution n'o ye président ye n'a binna jamana bɛɛ bɛ bin a nɔfɛ ale de bɛ se ka assemblée ci ale de bɛ gouvernement ci ale de ye président de la république ye ale de ye magistrat ka ɲɛmɔgɔ ye ale de ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ ye ale de ye dugukolo fɛnsɛn ɲɛmɔgɔ ye ale de bɛ ambassadeur sigi ale de bɛ gouverneur sigi n'ale binna jamana bɛɛ bɛ yara est ce que an bɛ t'o lahalaya la ko ka fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛma kɛ a fɔ ma les institutions budget minnu bɛ di n'u bɛ sariya ta u yɛrɛ est ce que a kan ka t'u yɛrɛ bolo wa nin bɛɛ lajɛlen ko ka ɲininkali kɛ jamanadenw ka hakilila la ko ka taa ni taabolo kura ye n'u ye jamana nafolo suɲɛ ou bien ni ministre ye janfa kɛ juge cogo t'u la ni cour de justice tɛ o fana fo députéw ani politique mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan o de y'a to kabini a démocratie daminɛna i b'a ye a si tɛ se ka taa bɔgɔ jeninen kan k'u juger magistrat minnu bɛ yen n'i ye 1 2 fɔ a ye n'u nɛni o tɛ daga mɔgɔ si nɛni man ka daga mɔgɔ si burujali man ka daga olu y'o kɛ taabolo ye maa o maa n'i ye fɛn fɔ n'a ma bɛn o ma u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'i bila wo la nka olu yɛrɛ olu tɛ hali n'olu ye kojugu kɛ minɛcogo t'u la magistrat tɛ minɛ fanga in dun fɔ a fɔra de ko le pouvoir du peuple mais o sariya nana kɛ magistrats ka sariya ye o kɛra u ka pouvoir ye ce n'est pas le pouvoir du peuple mais c'est le pouvoir des magistrats donc o min filɛ nin est ce que an bɛ to nin cogo in na ou bɛ fɛɛrɛ ka kɛ o fanga in yɛrɛ ka yɛlɛma don a la parce que an y'a élection minnu kɛra Manasa fɛ Manasa y'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ juge parti a bɛ dɔw bɔ député la a bɛ dɔw dɔn député la o nana kɛ sababu ye ka balawu wuli jamana kɔnɔ fo magistrat dɔw y'u jɔyɔrɔ bila donc ninnu bɛɛ lajɛlen ye politique gɛlɛya ye a fɔra ko charte la ko ka nin yɛlɛma o ko ni nin bɛɛ kɛra sa ko ka taa élection jɛlen na bon nin de bɛ charte kɔnɔ communauté internationale b'a kalama CEDEAO b'a kalama parti politique b'a kalama Mokutari Wane b'a kalama Bandaw b'a kalama Asim b'a kalama CNT b'a kalama a bɛɛ b'a kalama bon n'a ko k'a bɛ kɛ kalo 18 kɔnɔ ça veut dire an bɛɛ sɔnna k'a bɛ se ka kɛ bon problème yɛrɛ min ye kelen tɛ nin na min sera ka kɛ ni lakanabaliya don aw bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ lakana o lakanabaliya de fanga bonyana ni bɛnbaliya don o de fanga bonyana ni école don ɲɛma sɔrɔ la ni réforme politique don ɲɛma sɔrɔ la ko ka kuma ɲɔgɔnya kɛ jamanaden bɛɛ fɛ o kuma in na accord d'Alger b'o la da yɛrɛ ma maga o kuma la bon min ye ka constitution falen da ma maga o kuma la Mokutari Wane ye nin bɛɛ ta k'ale bɛ se ka nin kɛ ka tila ka ni kalo 2 kɔnɔ dɔrɔn k'i cun k'i jɔ ko non ko kalo tɔ tora kalo 10 ko kalo 9 ko donc vraiment ale bɛ kɔsi sigi ko donc k'a bɛ taa élection na ko Union européenne bɛ miliyɔn 200 di euro la donc nin kuma ninnu nana fɔ o kɛra sababu ye o tuma bɛɛ ɲinana charte kɔ bon nin de ye charte kɔnɔ kuma ye est ce que jamanaden joli bɛ yen min b'a kalama tiɲɛ la k'a fɔ nin de ye bɛnkan ye ni CEDEAO y'i bolonɔ bila ni bɛɛ y'i bolonɔ bila la mun de nana to Asimi yɛrɛ wulila
awa ka ko intasa ka nyonyini chola mi nu doko ko asimi fanga mene ka isigaka ko asimi banda ba place la ka Mokhtar Wane ba place la me kulafoni mindi qui est personnel tenendo né à 2h du matin ne tarakati 2h du matin wasoro uni afomunu ma société civile ma do ñoy uni dina mo do ñoy uni holdo ñoy M5 unu le ñoy o M5 tay be focaliser le ndeka a foro ko mo ko mo di me ke premier ministre nga ne tarakati ka do banda yorem na kunjumana Mokhtar Wane gono gen go kuma yoro ne mo do ngo ka gen ngo te se go ka boy ngo banda bora foro la simi de asigi ma o asimi re o e banda boa mine ka boa joro la ka Mokhtar Wane boa joro la nyaani ni ga do muna aywa akokerata min foranye ka fo min gouvernement misira ni Mokhtar Wane ya alisi bo banda kele ka signé ka fo ni décret de président de transition vu la constitution vu la charte vu la loi vu ka fo son nommé de voilà gouvernement mo foli la asimingo ale aye tele la sigile ko mi be ay chokomi amma nyiniga fe ma foye ata kalama bon o ko mi be bodo ni yo ke ala ke chef folo la aye Mokhtar Wane wili ka ba place la ka rekondi ama fen fo asimi o de ato chef folo la o ya ile limi ka ta nyiniga do ko ka minena ama minentenda ro kuma yora jigino la o chef folo la o tuye de banda o tuye Mokhtar Wane bo place la ka rekondi ama asimi nyiniga ama consulter bon o ba ira ka fo Mokhtar Wane ni banda o kumbe janfa de kono me janfa yi bengane do olu ni modo ka communauté internationale ka lañini sabati ka jira je bela ka fo ni surasi ko ni anyini ga jamana kisi ka jana de yira ka mo ba kula ko tare ka jamana boshi mara to jugula fo fenga dawga ko nimisa mo yo afri o logique drone do mais il faut que mo ko famu avec le soutien et l'accompagnement de certains politiciens olu be dro amani a karata mais olu rebe ni fanga duma dro budade donc mulu ka logique do bon munu be no ni lu to pour des raisons de sécurité o dabado fara to meni ko ngoro donc assimi c'est assumé l'imperturbable patriote assimi c'est assumé o te dore ka fo sa woni jamana kisili o de ka gele ka teme nunu nona logique min kono no ka jamana janfa ka jamana de janfa mais comme la pression de la communauté internationale est tellement forte mimbe fo ya amina embargo ke bebe awja mais en fana ça mais ala reba en faka hawja be mo bali sa ala mo tse ke horoye ka fo ko tie ibiga jamana fe ko iba fe jomaya ka bidala mais eta fe hayi awa kalaki wasi on va flatter sur le soit on veut le changement on l'assume bon soit man shibeke jonya la parce que so mo ka bodro anyere mo nyogo ka buga jamana kono kana ba ay ni kate anyere ka jamana ka soro be chattay Déby a été assassiné ou tué, peu importe la version, sera souffert pour Jamana Kishi. Ou cela de ka constitution dissous, ka organe du gouvernement dissous, ka Fokou et Fangata, jusqu'à nouvel ordre. Francis président Macron et Retarakata au validé. Chef d'État africain Betara au validé. Moi aussi m'a fait fort Tchad. Alors que constitution vous met. Au Tcheni Asimbe Chiekele, nous te kele sangle no vous nous bon, il y a nota. Transition arabe sena asimi yɛrɛ ma wɛrɛ fɔ ko charte min ni y'a fɔ sa ko ka waleya ko jamana ka hɛrɛ bolo olu y'u sen don ko in na o de kama ko de tɛ waleya ko jamana ka to gɛlɛya la jamana ka to jugusawa la an ka taa kalata la kalata min bɛ kɛ wɔyɔ ni balawu kan min bɛ juguya ka tɛmɛ i bɛ ka ta kan a ka fɔ k'a fɔra u ye o donc jamana bɛ kɛ n t'a si dɔn ye o bɛna tugun ka na sɔrɔsi wɛrɛw ta kana an ka jamana bɛɛ minɛ na o tuma an bɛ kɛ an bɛ du jamana kɔnɔ an ta tɛ jamana ye voilà le plan machiavélique bandaw ani Mokhtar Wane ani mɔgɔ damadɔ ka janfa ka se ka sɔrɔsiw mangoya ka sɔrɔsiw kɛ komi n'a fɔ u tɛ jamana fɛ pour que awa maa dɔw ka laɲini bɛ se ka sabati parce que ni nkalon don a ye na ni prévu ne ye charte min fɔ a ye kelen yira n na transition kɔnɔ min sera ka kɛ bon dɔ bɛna fɔ ko ko sécurité kalifara bandaw de Asimi de ma ko kabini a sigira ko sécurité ma se ka ɲɛnabɔ mais a tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que n'a tun ye nin kɛ depuis ko dan u b'a fɔ ko voilà ko a ye coup d'état kɛ
bon mɔgɔ min ye sécurité bɛɛ kalifalen alors que charte y'a fɔ ko fɛn o fɛn sécurité nomination o bɛɛ bɛ relevé awa Assimi de ka prérogative la mais Bandaw y'i da nin bɛɛ kan kabini a b'a musala fo ka na laban da kɛnɛ kan ani Motaru Wane de donna janfa kɔnɔ ani mɔgɔ damadɔ donc o janfa min kɛra o de tun bɛna wolo min na n'u ye surasiw minnu bɛ yen n'olu bɛ sécurité kunna n'o ye colonel Kone Modibo Kone ani min bɛ défense kunna n'o ye Kamara ye ani n'u o tilal'o la u ye min kɛ nomination de la stratégique ani u ye ko minnu kɛ ni n tɛna se k'o fɔ pour des raisons de sécurité u y'o de kɛ donc les documents sont à un niveau que je peux pas divulguer bon min bɛ se k'a fɔ o ye aw bɛɛ ɲɛ bɛ min na bon ni nin kɛra Assimi en tant que vice-président de transition mais o de dɔrɔn tɛ ale de fana wulila ani surasiw minnu y'a faamu k'a fɔ jamana kisili kama IBK tun bɛ fagali min na ni mɔgɔw fagara parce que mɔgɔw b'a fɔ ma mɛn a kɛra a tɛ san kelen bɔ mɔgɔw fagara mɔgɔw joginna mais jɔn de ye mɔgɔw faga IBK ka fanga tɛ yan quoi que l'on dise mais ni ninnu tun ma bɔ est ce que sisan b'a sɔrɔ an bɛ fagali de la wa sisan b'a sɔrɔ an bɛ exil de la wa sisan b'a sɔrɔ an bɛ mun na Ala dɔrɔn de b'o dɔn mais ça n'augurait rien de bon donc nin kojugu ninnu bɛɛ kɛra awa an y'a ye charte yɔrɔ kelen tɛ yen kalo 9 kɔnɔ communauté internationale y'an dɛmɛ an ka se ka min kɛ min ye lakanabaliya o m'an dɛmɛ foyi la pour que lakana ka sabati min y'an ka kalanko o mago t'a la min ye jamanadenw yɛrɛ dama ka bɛn o mago t'a la min y'an ka réforme politique ye gɛlɛya bɔ min na o mago t'a la o mago bɛ min na dɔrɔn a ye surasiw bɔ yen donc mɔgɔ minnu bɛ se k'olu ka affaire kɛ o ka sigi fanga la hali ni jamana bɛ to a da fɛ voilà le plan mais u b'a kɛ n'an yɛrɛ de ye n'an yɛrɛ de ye parce que Bandaw a trahi le peuple Motaru Wane était dans cette dynamique ils ont trahi le peuple du Mali à travers la violation flagrante et des objectifs de la transition à travers la charte mais u bɛ sigi don u b'a dɔn min bɛ charte kɔnɔ u bɛɛ min ye Bandaw ye a y'a bolo kɔrɔ tan de vu la constitution vu la charte de respecter de faire respecter a ye mun respecter e bɛ se k'a faamu cogo di vice-président de transition o k'a ye télé la comme tout le monde a sigilen gouvernement min bɛ kalan k'a fɔ nin kɛra ministre nin kɛra ministre a ma ɲininka a da ma don a la a ka mɔgɔ t'a la ale dun de y'i bila fanga kunna a y'i bila fanga kunna parce que CEDEAO de y'a fɔ ko sɔrɔsi tɛ bila ye n'o tɛ Bandaw à quelle qualité a bɛ kɛ président de transition ye Motaru Wane nana sira min fɛ n tɛ n da don o la donc ne nin nana kɛ o mɔgɔ fila ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana janfa mais il faut que mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ se k'o kuma fɔ donc an taar'o de ɲɛɲini kati k'o kunnafoni sɔrɔ ka se k'o lase jamanadenw ma a k'a dɔn k'a fɔ Assimi ye acte min posé c'est un acte patriotique c'est un acte militaire parce que c'est sauver le pays sinon ale de ye Bandaw sigi ne a y'a sigi danaya dɔ de kɔnɔ o danaya fana n bɛ min dɔn a la k'a fɔ surasi don a ye surasiya jɔyɔrɔ kɛ awa a bɛ jamana surasiya gɛlɛya dɔn a kɛra hali ministre de la défense ye o tuma ale u dalen don ale la parce que a b'u ka gɛlɛya dɔn o tuma u dalen don a ka tɛmɛ politicien o de y'a to Assimi ko ka Bandaw bila Assimi de y'a sigi parce que Assimi de sɔnna a sigira ye n'i y'a ye Assimi sera fo ka taa fɔ k'a ka jɔyɔrɔ bila mais mɔgɔw kan ka ɲininka kɛ o tuma Bandaw ye mun kɛ o ɲininkali kan ka kɛ mais Bandaw ka bɔ Mali ka logique kɔnɔ ka taa tugu communauté internationale o ma bali ne na parce que accord de défense Bandaw de y'a signé c'est lui qui a signé quand il était avec IBK ale de y'a signé mais ala ka latigɛw tɛ wa donc a k'a dɔn o tuma wulikajɔ min bɛna kɛ ka bɔ jamanaden bɛɛ ka bɔ pour soutenir les forces armées de sécurité et de défense o tuma o wulikajɔ a n'o labɛn o bɛna sabati pour que mɔgɔw k'a dɔn diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ armée kɔ an bɛ armée lafasa pour que an ka jamana ka kan ta ye c'est ça l'enjeu n'o tɛ fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye c'était du sabotage c'était une manière ka transition dɛsɛ ne ye ɲininkali filanan min kɛ n yɛlɛlen kati n ko mais comment se fait-il que dossier fɛn o fɛn bɛ yen mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ Bandaw ni Motaru Wane y'i sen da a bɛɛ kan ko c'est pas la priorité bon sɔrɔsi tɛ se ka bɔ ka kuma il a un devoir de réserve bon n'i tɛ gouvernement kɔnɔ n'i bɔra o b'a fɔ ko non k'a bɛ Bandaw de kɔ a bɛ Motaru Wane de kɔ u b'i ka kuma ta ka kɛ opposant kuma ye u bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw bila réseaux sociaux la k'i fa nini k'i ba nini k'i somɔgɔw bɛɛ nini donc i somɔgɔw i bɛ siran i bɛ paniquer i b'i da bɔ kuma la a ye kuma faamu donc nin ye u ye awa problème min posé jamana da en termes de trahison n'o tɛ normalement u kan ka taa bɔgɔ jeni ne kan
bon communauté internationale bɛ ka ko bɛɛ kɛ a yɛrɛ ye Macron kumakan mɛn ko un deuxième coup d'état, ça veut dire qu'il y a eu un premier coup d'état. Donc pourquoi ils ont validé le premier coup d'état? Parce que ce coup d'état, ça c'était un acte patriotique. Peuple bora coup de beka ka ngo ulle kumeka ibeka la face c'est au kele ka fa ka to ka place là. Ko président élu ko jente kelo ka ba place là mais banda ko ma élu kata ta foro la kasigi et sanction nyuma mi se ka yo la parce que ngani ate doro de ka Mali boshi malien na anga ke joni anga ke jugu sawe anga ke fade sawe anyere ka jamana kono kana anga nafolo taka anga dugukolo taka anga yeko fly il faut que jamana de wa ko de famu beba do Assimi beba do il ne traîne pas de casserole. Bon ni joro ko de officier supérieur commandant d'unité spéciale d'élite, est-ce que a wajibele no kani se no kelela? Non. Tuma mina abena ibeka daga bo mo dala beko ko vive CNSP si za ku kata forona mais foron problème yo jono ngo politicien ne do politicien mun be kulela andala ya no olu de foron problème parce que problème fait be jamana dala olu de do accord kirkara fait be jamana ko olu de do jamana ka firi ka tu ka tache ka halaki ka ke jugu sa politicien nu ne do bon on bitla ka do mo kuna ko ni politicien te ko jamana te jo politicien mun jo jamana ko na foy ibe fo fe ko here do ni jagokɛla tɛ bagangɛna mɔnikɛla bolola baarakɛla ni towara politicien mi se fɔn fɛnɛ ka budget bɔ ka d'a ma a ka dun ne taara CNT la ne taara balawu min sɔrɔ jamana fonctionnement na a ka bon hakili ma jamana ka kɛmɛ sara o sara a ka sɔrɔ la 70 bɛ don fonctionnement na bon wali kan no mɔgɔw t'a dɔn fonctionnement ye min ye mobili min bɛ d'u ma carburant min bɛ d'u ma jɔyɔrɔ min bɛ d'u ma bonya min bɛ d'u ma n'u bɛ voyager u bɛ bila classe min kɔnɔ o de fɔ de ma ko fonctionnement. Donc bi saba in de bɛ don jamana ka musaka la o jamana bɛ jɔ wa a bɛ komi dutigi e bɛ sɔrɔ min kɛ o 70 bɛ don min na fini mobili climatiseur ani nin mais min ye i ka du ka diinɛ ko ye i ka kalan ko ye i ka lakana ko i ka kɛnɛya ko ɔ e mago t'o la bon e bɛ ɲɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ la bon jamana in gɛlɛya bɛɛ de y'o ye o de y'a to tuma min na ko in daminɛ ne hakili la bandaw était de bonne foi a ko a y'a fɔ ne tɛ ka kuma da la aw bɛɛ y'a mɛn a ko l'or malien va briller pour le Mali depuis a nana a ye bandaw ye ka décision ɲuman ta Mali sanuko la foyi bandaw ko ale a y'a fɔ tubabukan na ko il ne promet pas zéro corruption mais zéro impunité kalo kɔrɔtɔ bandaw ye corruption ɲuman bali corruption ɲuman a tɛ yen bɛɛ b'a dɔn yuruku foyi ma bɔ a la ɔ n'i ma se k'o kɛ charte min fɔra i ma se ka foyi i bɛ tila k'an ka jamana tatu k'i b'o ta ka t'o di Macron ma kabini bandaw sigira fanga la n'a bɔra ka taa awa i biri bakɔrɔ ye siɲɛ 2 n'a bɔr'o la ani ka avion ta avion min ni jamana ta n'a tun bɛ kɛ ka mara la ni président min bɛ sigi a bɛ wele a bɛ taa kɛ décor ye n'a bɔra a ye fɛn kelen fɔ n ye ko komi bandaw sigira k'a taara sigi kɛnɛ kan ni jamanadenw kumana jamana kɔnɔ a ma deli ka taa sugu la a ma deli ka taa kɛnɛ si ka jamana kɔnɔ sɛnɛkɛla tɛ mɔnikɛla tɛ bagangɛnna tɛ foyi bandaw ma sigi kɛnɛ si ka ni jamanadenw kumana fo ni mɔgɔ minnu jɔyɔrɔ b'u la yangan b'u la olu bɛ taa kuluba a banna mais ale ka jigi kana kuma peuple fɛ a delila ka kɛ wa a ma deli ka kɛ o a ma taa diinɛ ɲɛmɔgɔ bara a ma taa danbetigi bara a ma taa foyi bara bon cɛkɔrɔba don a bilara nin jɔyɔrɔ in kunna mais c'est sa fonction pas sa personne o de y'a to ne y'a fɔ n k'a kun ka décret patriotique ta k'a fɔ ne nana IBK kun bɛ miliyari 20 de dun yan mais ne ma élu gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n b'a kɛ 10 ye a ma kɛ k'a fɔ Mutari Wale e bɛ miliyari minnu b'aw bolo yen nɔ aw k'a ka budget jigi ani aw ka fonctionnement ani aw ka traitement n'a ka indemnité aw ka dɔ b'aw sara la a ma kɛ o bɛ miliyɔn 70 ta ye CNT min n'a bɛ k'o fɔ n'o ye assemblée ka dɔ b'o la mais ne tɛ parce que ne bɛ o tɛ dɛ an ye réglementaire min kɛ an ka groupe parlementaire ka taa a ye taa vérifier commission de travail o kɛra sababu ye ka miliyari 5 bɔ a la contrôle physique kɛra k'a dɔn mɔgɔ minnu tun bɛ baara kɛ assemblée la est ce que olu mɔgɔ kelen ninnu nana sariya sira fɛ o fana baara kɛra donc o ye exemple dɔ ye mais o si ma kɛ bandaw fɛ a ye acte kelen yira n na n'a bɔra ka taa ko kalo 6 ko avion tɛ wuli ka taa an ka so ci a ye mɔgɔ min bila o ale ma mɔgɔ de ye
katanga so ti ni yo kuma vogo wa ko parce que ko nga so ba do ne ndade ne maso kuma ta mo ka so ti mami ma bo o yoro kele na report la yula ta la gente ngalo nda mo shila utara so ti fo falaje kata so ti fo nyama ko fa vela so be ga jobi a report yere krefe a chama a be tata ou bien mi multinational lui yoro fana be mun titre dira mo ma personnalisé nta fe ga mo to fo. Bon, amake tonyolia ta mo ka yoro ci parce que ja ale ka hamie droit avion ga wuli ka ta kana mais alors que avion côté aéroport côté la volonté était que mo be ga boye pour que parce que ko were kala ina minu ya fere bu go de nyogon jo yoro ina ani fa be ka fa woro jo ay ta aéroport la ka ta vérifier ne tengalon tige tengalon dala bon bandaw ni ko wuli ka ba joro la bi o de finya boday jamana ay motar one bon vraiment au tama balna quoi no tunya ke kanye o de tume barnena donc du coup bi jamana dembe kan ngande famuni de kuna funi minya yere o kuma asimi ami do de kai kala dili ala ka sabati avec sira minga na ma blamba ko avec sira minga na ma blamba fo Thomas Sankara nana uye kuma sugu be daka u laba u ya faga amala de ala ka nikisi mais sans joli sa bisaba bi Burkina be minye Thomas Sankara u b'a tɔgɔ fɔ parce que a ka san 3 kɔrɔ a ye Burkina bɔ jɔnmaya kɔnɔ ka bɔ ɲani kɔnɔ ka bɔ Kumasuli kɔnɔ ni jɔnmaya kelen de tun bɛ Burkina ni Faransi cɛ Burkina tɔgɔ de tun ye Haute-Volta hali kɔrɔ t'a la ko tile bɛ sɔrɔ yɔrɔ min dɔrɔn a banna mais Burkina Faso la terre des hommes intègres ils sont fiers d'être des Burkinabés aujourd'hui et nous n'i y'a fɔ i ye Malien bi i yɛrɛ b'i dogo dɔwɛrɛ tɛ maga damado minnu dɛsɛra ka jɔ ni jamana ye ka jamana kunkɔrɔta a fɛn fɛn bɛ yen n'o a bɛ politicien kuma la i bɛ taa sɔrɔ n'i y'u jate 10 minnu bɛ primature ɲinini na nationalité française tɛ min bolo o t'a la walayi ni ala cɛ mais n'a fɔra ko bɛn ka kɛ bɛn hukumu kɔrɔ a fɔ ko misi bɛ joli to a yɛrɛ la ka nɔnɔ bɔ n'o tɛ politicien ninnu ma ɲi dɛ. u bɛ se fɛn o fɛn na k'i coron f'i ka firi pour que olu ka fanga ta mais k'a fɔ kɛlɛ kun ye jamanajɔ ye walahi jamanajɔlaw tɛ mais n'i ye bɛɛ kɛlɛ jugu bɛ caya n'o tɛ minnu bɛ jamanajɔ ko la mɔgɔ si tɛ se ka kɛ jamanajɔla ye bi ko ɲɛdɔnya min ani jɔnmaya ani awa n t'a si dɔn min ni Faransi bɛ k'a ɲɛsin jamana ma k'an bɛ sɔn a ma mais i m'a ye mɔgɔ si tɛ Faransi tɔgɔ bɛɛ y'i daminɛ kus pour que embargo kana kɛ sababu ye sini Faransi k'a fɔ k'i tɛ kɛ président mais ala de bɛ mɔgɔ kɛ président ye sa ni Faransi kun don badaw bɛ sigi yan ni Faransi tun bɛ bɛ k'a bɛ se ka wuli yan Paul Kagame Faransi gɛn mais uranda ma jɔ a jɔra o Faransi bɛ se min na ka n'i ka nafolo minɛ k'aw kun kari ɲɔgɔn na ka taa n'aw ka jamana ye Barkhane bɛ yan MINUSMA bɛ yan Cervelle bɛ yan dɔwɛrɛ bɛ yan don o don Mali bɛ nagasi alors on doit se poser la question u ka taa sa ni tagali don an k'an yɛrɛ sɔrɔ n'an bɛ sa an ka sa n'an bɛ balo an ka balo n'u bɛ to yan u ka to yan k'an ka jamana to a jamanaya la il faut pour une fois que Malien ka sɔn d'être patriote et nationaliste comment ça veut dire a bɛ se ka jamana to dɔrɔn awa CEDEAO nana Faransi ka ci la Faransi m'a fɔ yan i bɛ ka haya cour constitutionnelle ma i bɛ ka résultat bɔ yan Faransi Macron i bɛ ka féliciter yan nɔ. Ça c'est illégal parce que cour constitutionnelle de b'a fɔ k'i kɛra président tant que o m'a fɔ mɔgɔ si man ka fɔ k'i kɛra président ye bon o kɛra yan donc nin bɛɛ de a k'a dɔn ko ninnu ni ko i b'a bɛɛ fɔ don kelen a ka gɛlɛn mais jamanadenw k'a faamu bi de soutenir les forces armées de sécurité u b'a fɛ ka ŋaniya juguya min kɛ jamanadenw y'a faamu k'a ɲini k'an ka sɔrɔsiw kungari ɲɔgɔn na karamɔgɔkɛ ni sɔrɔsiw kungarila ɲɔgɔn na i tɛ sigi yan tugun koyi walahi i tɛ sigi yan. An y'a ye en 2012 u ye sɔrɔsiw kungari ɲɔgɔn na ko bere rouge bere vert a wolola min na bɛɛ t'a dɔn wa mais Assimi a tout fait ka kɔri in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que c'est un officier respecté et valeureux a bɛ bɛɛ bonya a bɛ bɛɛ lamɛn wa n'a bɛ décision fɛn fɛn ta a bɛ bɛɛ wele ka na a bɛ kuma bila tabali kan bɛɛ b'i hakilila fɔ c'est pour cela on le respecte et puis il n'a pas de casserole bɛɛ se ka fɛn bɛɛ b'a y'a mɛn mɔgɔ da ko Assimi a y'a ka mɔgɔ
mɔgɔ bila Asimi dɔgɔnin bɛ yan nɔ a bɛ bololabaara de kɛ mɔbolo a bɛɛ bɔ kalama yan a tɔ minnu bɛ olu bɛ sɔrɔsiya ni kɔɔri kɔnɔ ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ kabini Asimi sigira k'i bɛ se k'a fɔ nin y'a somɔgɔ dɔ ye k'a ye fanga d'o ma a tɛ yen pour que mɔgɔ kana jɔyɔrɔ sɔrɔ opérateur économique tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'i taara ni Asimi sigira ka kuma a tɛ yen je sais de quoi je parle ni y'a ne b'a respecter c'est pas pour rien n'o tɛ aw bɛ ne dɔn n'o tɛ ni surunya don ne ka surun Mokhtar Wade n'a ka tɛmɛ Asimi kan ni surunya don hadamadenya la mais moi je suis pas allé dans ce sens je suis allé dans le sens de la vérité parce que n ye min y'a la nin ye jamana jɔ ye n ye min y'a la ni o faamuyara walahi jamana bɛ kisi mais n'a nana bɔ ka kuma ɲɔgɔn ka gɛrɛ o bɛ a bɛ campagne na n'a tora ka to sɔrɔsiya minɛn kɔnɔ donc u b'a dabira da la c'est pour ça que j'ai dit que toute transition a besoin d'un soutien politique mais an y'a ye ko in daminɛna gɛlɛya kɛra dɔrɔn bɛɛ y'i cu parce que an bɛ a bɛ hakɛ to vraiment kuma ka gɛlɛn n t'a fɛ ka mɔgɔ si dɔgɔya il faut qu'on arrête l'opportunisme ka jateminɛ dɔrɔn ni fiɲɛ bɛ taa fan min fɛ dɔrɔn ka kilɔn tɛ non jamana tɛ jɔ il faut être constant n'i bɛ prise de position k'a kɛ tiɲɛ kan hali ni sɔnma k'a ma mais wagati bɛ na ni tiɲɛ ye on ne parle pas pour que les gens nous donnent raison mais conviction dɔ de bɛ an bɛ fɛ partager ni jamanadenw moi ça fait 48 heures je dors presque je ne dors même pas je ne fais que communiquer parce qu'il faut soutenir la transition il faut donner la vraie information au peuple du Mali pour que mɔgɔw k'a faamu les enjeux bi y'a ye bi u ye awa kunnafoni kolon cari fan bɛɛ CEDEAO bɛna banques datugu yɔrɔw bɛna fermer pour terrain tɛ fermer pas paga tɛ fermer CEDEAO a des intérêts ici la communauté internationale a des intérêts ici pour une fois on va s'assumer pour terrain tɛ kɛ ni Ala sɔnna cɛ taara a taara Assimi est le président on gère la transition ni Ala sɔnna et nous demandons au peuple malien, peuple digne, peuple debout, peuple patriote, de se mobiliser pour défendre la patrie sur la base de la vérité et de soutenir les forces armées de sécurité. Et sur la sika kuma, abidamine, politicien ne veut clé kuma. Bon, politicien nous ne jamana mara sambi saba. Au politicien qui le mena bi ko sur la site desera. Kalo kononto ka desera kaso politicien qui le veut dibila. Moi je vais vous donner un exemple. Motawan ga gouvernement jugu ngono. Parti politique du Mambé n'yoroba dimima. Adema ere mi anga sochi parti mi anga yorochi zonti uyore ta ko bla jamana na folo bekuna no jonge aw de la kan nyon jamfay kele ko dem go kabita election o ka vice président do yo fana ke ministre amagawa URD fra duroma. Bon, ADP Maliba, au présent, au Fanakera ministre, parti Fon FMB, aïe, atité ka parti koro ko PDS ou Amaro parti, Dodera Nimbema. Bon, Dodera Nimbema. Bon, Audungo ko élection Tamanche Fangala, kone mo me fanga nini, ko manga ke juge parti. Ko surasu, ko lu manga ke fanga nini, ulu damanga douala, ulu kata kelegero la, me fanga ka di auma. Transition ngono ne akila ni bita fanga ko nyini normalement mo de ka ngata munu parti tout bolo u be bara nyedo danaya buka u ba labbe ka nye ka ke correct pour que akake danaya kono o de ato arbitre ka bara de oy ate kan chiffre abake ni cleaner o de akala nyini mais ni ere gara juge parti e beta adema ni warbon kalfa adema ma transition ngono mu ba kono mo munu hay nuta kono ba dun kuma de nu ba kono ka milliardaire yɛrɛ so ye jamana kɔnɔ yan a daminɛ adama la jamana balaw bɛɛ olu ye bon communauté internationale tɛ dɔwɛrɛ la c'est une logique communauté internationale tɛ dɛ c'est France internationale c'est la France internationale communauté internationale tɛ dɛ c'est la France internationale parce que kuma tiɲɛ o de mais il faut que peuple de k'o faamu moi j'ai dit qu'on a deux avantages avec la France pas de complexe moi n'était communiste n'était Russie Japon chinois n'était qu'un problème tout yi. Moi, je dis que euro fait, dollar fait, je suis vraiment libéral. Mais, de dire de défendre nos intérêts vis-à-vis de la France. France est dans un Mali. Mais, n'était qu'un barra, on te fait français. Pourquoi? On peut faire français. Il faut qu'un job,
nin tɛ k'an mara an ka intérêt nin de ni maliyɛnw y'o fɔ kɛlɛ ko tɛ nin ko tɛ o bon i nana k'i bɛ n dɛmɛ bon ne bɛ nin de fɛ ne tɛ nin fɛ kuma bɛ min non on va prendre des sanctions mais Faransi bɛ se ka saya bali yan Faransi bɛ se ka Covid kunbɛn yan mɔgɔ ma se ka Covid bali o bɛ se ka mun bali a tɛ Ala dɔn tɛ dɔɔni wa donc bi an ka jamana in de bila ko bɛ ɲɛ Paul Kagame y'i jɔ ka Faransi gɛn a ka jamana jɔlen tɛ nin yan Faransi de bɛ boli la nɔfɛ mais n'i y'a yɛrɛ wula c'est la communauté internationale voilà ce que pense la France ce que pense CEDEAO ye jɔn ye Burkinabé Sénégalais Nigérien Ivoirien o de tɛ yan olu bɛ se ka na cogo jumɛn na un pays ko Sunjata Babemba Malien ye an ye danbetigi ye an ye jamanaba ye olu de bɛ na nin bɛ kɛ nin tɛ kɛ an bɛ se ka girin ka boli sanction bɛna kɛ sanction bɛna kɛ sanction bɛna kɛ mais quand même o kuma aw ka effort ye mun ye pour sauver la patrie. Donc, j'en appelle au patriotisme de tous pour défendre la transition, pour aboutir la charte. C'est l'avenir de vous les jeunes qui est en jeu. Et Assimi, ce sont vos semblables. Il n'a que 38 ans. 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 N'a sɔrɔ honneur do ka tugu Faransi kɔ ka jamana feere mais a b'o kɛ ni n'a banna dɔrɔn u b'a ta ka taa bila institution internationale dɔ kunna a banna a ka foyi ma tunu mais il a refusé ça pour servir la patrie mais a bɛ taa fɔ o ma ko Jacques Boyer Rambo non mais aw fana sa a y'a ka jamana fɛ sa. Moi je pense que n'a kan ka idole ɲini aw yɛrɛ la o ye de ceux qui refusent le dictat et cherchent à sauver la patrie. Donc ni tu es kuma ɲɛbila ye a k'a faamu k'a fɔ Mokhtar Wade tagali vraiment tagali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ Mokhtar Wade ninnu kan ka ɲininka u dalakan de la mais comme malheureusement an bɛ lahala min kɔnɔ a ma nɔgɔn bandaw kɔni ta in tiɲɛ yɛrɛ la c'est la déception sur toute la ligne donc vraiment félicitations à l'imperturbable patriote Assimi Goïta min ye ka forme k'a la olu yɛrɛ ye ko démission kɛ a fɔra ko k'u démission ye ko sɔnma ko ma mɔgɔ minnu ma sigi ninnu kɔni ma élu hakili la ninnu kɔni ma élu bandaw ma élu Mokhtar Wade ma élu maintenant transition on est tous d'accord qu'il faut aller à des élections mais pas à n'importe quel critère mɔgɔ si ma ba élection ma dɛ a fɔra de yanni an ka taa élection na jamana lakanako ɲɛ ka sɔrɔ a la yanni an ka taa élection na bɛnbaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn fɛn dɔ kan yanni an ka taa élection na an yɛrɛ ka jamana maracogo jugu sira ni papier jugu ni taabolo jugu min an k'o sɛbɛnfuraw yɛlɛma n'o kɛra kalata jɛlen o ye fɛn fila ye mɔgɔ jɛlen ani système jɛlen e jamana son kɛlen ka nafolo suɲɛ ka taa élection na baticogo b'o la wa baticogo t'o la o bon système min ni parti politique yɛrɛ y'a sigi sen kan mais e bɛ taa ni élection o système na ɲɛ bɛ sɔrɔ la il faut le système ghanéen population yɛrɛ de bɛ kɛ arbitre à l'instant T, une élection sur l'ensemble du territoire, tout le monde a accès, heure par heure, le chiffre. Avec Bayram Nadron, clôture de bureau, pratiquement tout le monde connaît le résultat. Donc, ce sont là, il va presque en direct. Au système que il s'agit seulement d'informatiser le système et de centraliser à Bana. Et sur la base des cartes biométriques à Bana. Parce que la BK donné nous. Mais en tout cas, Warte do dafe, warbe do min dafe, amina 200 millions d'euros dans ma drone au marché au budget terminé. Nous, aux élections, ni medini ma parao. Uta gazi chama sagana dron kono ti mo la ko karsa de gaina franciga choix manake dron ko bon et c'est fini bana yo plier amma me nyon burja no tugu na fa fo to pour une fois il faut que on se ressaisisse pour que kanga jamana de makara et donc pour me résumer ka kuma daile wakati rebe ni ngase donc je suis désolé je crois qu'en na seka ngajuru daile parce que émission aujourd'hui c'était tellement important qu'il fallait en parler donc me kuma kunche ni mi Assimi a pris 3 décisions importantes. A fallu au de l'intérêt supérieur du Mali et des Maliens, quoi qu'il advienne, on devait défendre. Et on le soutient. A Flana mis de faire l'ouverture malien Bedaka dans tous ceux qui sont de bonne foi, y compris M5, pour que Djamana Kata, Chartika la Yini, Mimbe Chartiko Walea. Djamana Kalanko, Djamana Kalanko, Bembalia Kukuma, ani réforme, en beka djeko ke kata kalata djela ni mo minga na ka doma ka soro problème tala.
A Sabana est mis, que Bandaou ni Mokhtar écarté pour l'intérêt du Mali. Voilà ces 3 décisions que nous le soutenons et que nous demandons à tous. Pour soutenir la réussite de la transition. Donc, on va faire une fois mais malheureusement ou heureusement, je pense qu'il y a une midi na face là. Donc, on nous met la radio nyeta là, tout me kenamika. Au des paroles aux autoritaires, na la sawa balma ke fait ça quand jim, na be réseau français ga no page asserté. Au quand ben dia wa tiwre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le temps de Désolé, j'avais tellement sur le cœur, on a rien à faire. Merci. Bon, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kankan ko isa ko